बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी मंडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल और प्रॉपर्टी मंडी फेसबुक पेज से मैं नवीद यूसुफी जनाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मुझे एक मशवरा चाहिए आपसे। अगर आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, ताजर हैं, तो आपने मुझे इसके बारे में ज़रूर मशवरा देना है। मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर प्रॉपर्टीज़ की मार्केटिंग करता हूं और लोगों की बआसानी प्रॉपर्टी फ़रोख्त हो जाती है। मेरे साथ आज से कुछ माह पहले एक साहब ने रब्ता किया। उसने कहा कि मेरी लाहौर शहर में एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं फ़रोख्त करना चाहता हूं, आप अपने चैनल के ऊपर उसकी मार्केटिंग करें। मेरे साथ उसकी मार्केटिंग के एवज़ एक रकम तय हुई। उसने कहा जी मैं इतनी रकम आपको दूंगा, आप इसकी मार्केटिंग करें। मैंने उसकी ड्रोन कैमराओं से वीडियो बनाई, मौका पे गया, उसकी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी। और जब अपलोड की तो साफ ज़ाहिर है उसका प्रॉपर्टी का एड्रेस भी था और मेरा मोबाइल नंबर भी था। बेशुमार लोगों ने कॉल्स की, कॉल्स कर कर के मुझसे उसकी मालूमात लेते रहे। जो मेरे ज़िम्मे ड्यूटी थी वो मैंने खूब निभाई। चंद दिनों के बाद मुझे कॉल्स आने लग गई कि नवीद साहब, इस प्रॉपर्टी का अदालत में केस ज़ेर समात है और आप इसको फ़रोख्त कर रहे हैं। आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाने की तैयारी हो रही है और आपको फ़िज़िकली भी कोई नुकसान हो सकता है, लिहाजा आप इस प्रॉपर्टी की वीडियो अपने नेटवर्क से उतार दें। जिस बंदे ने मुझे टास्क दिया था, जब उससे रब्ता किया कि भाई इसके मुझे ऐसी ऐसी इतलात मिली हैं, तो उसने कहा जी आप इसकी वीडियो को उतार दें। अब जब मैंने वीडियो अपलोड की तो मुझे जो मार्केट से, क्योंकि लाहौर शहर में अल्हम्दुलिल्लाह या पंजाब में मैं अपनी उम्र के हिसाब से बेशुमार दफ़ा अवॉइड करता हूँ जहाँ से मुझे ये शुबा होता है कि यहाँ लोगों का नुकसान होगा, लोगों के पैसे ख़राब होंगे। जैसे कि बहुत सारे मुझे सोसाइटियों ने फ़ोन किए, राब्ते किए, जी आप हमारी प्लॉटिंग करें, सेल करें, उसकी मार्केटिंग करें। तो मैं उनकी मार्केटिंग नहीं करता क्योंकि वहाँ फ़ाइल सिस्टम होता है, लोगों से पैसे ज़्यादा ले लिए जाते हैं। तो मुझे यही डर होता है कि अगर मैं किसी से पैसे लेके दे दूंगा और कल को उनको ये प्लॉट डिलीवर नहीं होंगे तो फिर मेरे लिए दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब होंगी। वहाँ पर बहुत सारे पैसे बचते हैं, वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी में लोग जिनके चैनल हैं और वो फ्रॉड करके रातों रात ही अमीर हो गए, लेकिन हमने वो रास्ते इख्तियार नहीं किए। हम दुनिया में भी डरते हैं अल्लाह की पकड़ से और आखिरत से भी डरते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। हाँ, अलबत्ता हम किसी को फ़ायदा दे के उससे फ़ायदा लेते हैं, ये हमारा जो है ना वो मंशूर है। तो हमने उस वीडियो को अनलिस्ट कर दिया। तो काम था हमारे ज़िम्मे, उसने हमसे लिया तो वो तो हमने दे दिया। अब आपने मशवरा देना है शरीयत के मुताबिक कि क्या उसमें बददियानती उसकी थी। उसने मुझे मिसयूज़ किया, मेरे नेटवर्क को मिसयूज़ किया, मेरी इज़्ज़त भी ख़राब की, मेरी शोहरत भी ख़राब की, मेरे बारे में लोगों की सोच भी गलत पैदा की। क्यों? उसने जिनसे ख़रीदा है उनको आधे पैसे दिए हैं, आधे नहीं दिए, और साजबाज या मुख्तलिफ जो भी उसका तरीक़ाकार था, उसने वो प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। मालिकान को पूरे पैसे नहीं पहुँचे और प्रॉपर्टी सारी उसने अपने नाम करा ली। फिर उसने आगे एक मारूफ मार्केटिंग कंपनी को वो प्रॉपर्टी सेल कर दी। कोर्ट के केस के दौरान उनसे 5 करोड़ रुपए ले लिए। 5 करोड़ रुपए ले लिए कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको दूंगा। उनको प्रॉपर्टी नहीं दी और उनको 5 करोड़ भी वापस नहीं दिए। उन्होंने भी उसके ऊपर केस कर रखा है। जिनको आधे पैसे नहीं दिए उन्होंने भी केस कर रखा है। अब वो मुझसे मार्केटिंग करा के और लोगों से पैसे ठगी मारना चाह रहा था, फ्रॉड करना चाह रहा था। और जिन लोगों से उसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है कब्ज़ा उनका है, और उन्होंने मुझे उस प्रॉपर्टी के ऊपर बुलाकर फ़िज़िकली नुकसान पहुंचाने की भी प्लानिंग कर ली थी कि ये उस बंदे का राइट हैंड है जो मार्केटिंग कर रहा है, उसकी तरफ से जो गुस्सा उसके ऊपर था वो मेरे ऊपर उतारा जाने का प्लानिंग हो रही थी। तो मुझे इल्म हो गया, मैंने उस वीडियो को बंद कर दिया। अब मेरा जो दावा है, जिस बंदे ने मुझसे मार्केटिंग कराई है, मैंने कहा जो फ़ीस आपने मुझसे मार्केटिंग की तय की थी वो फ़ीस मुझे दें, प्लस जो मेरी शोहरत को, मेरी इज़्ज़त को और मेरी डिग्निटी को
آپ نے نقصان پہنچایا ہے اس کا بھی مجھے ہرجانہ دیں۔ میں ان کو زبانی طور پر بہت دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ اب آپ ایز اے وکیل، ایز اے سمجھدار مجھے مشورہ دیں کہ جو پراپرٹی اس کنڈیشن میں تھی تو اس بندے نے مجھ سے اپنی پراپرٹی کی مارکیٹنگ کرائی اور میں نے اس کی مارکیٹنگ کی، اس کا پروف میرے چینل کے اوپر موجود ہے، اس پراپرٹی کا بھی، اور میرے واٹس ایپ کی ٹرانزیکشن بھی موجود ہے ان کے ساتھ۔ اب میں ان کے خلاف کیا عدالت میں ایف آئی آر درج کرانے کا اختیار رکھتا ہوں؟ میں استغاثہ دائر کروں ان کے خلاف کہ بھائی انہوں نے پہلے ہی آلریڈی اس پراپرٹی کا کیس بھی چل رہا ہے اور دھوکے کے اس کے اوپر وہ درخواستیں بھی ہیں دوسرے فریقین کی، اور مجھ سے بھی دھوکہ کر رہا تھا، میرے ذریعے اور لوگوں سے بھی دھوکہ کر رہا تھا، تو اس بارے میں مجھے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ دیکھیں، پراپرٹی ڈیلر بہت اچھا بھی ہو نا، بہت سارے ہمارے پاکستان کے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو خود بدکاری میں دھت ہوتے ہیں لیکن پراپرٹی ڈیلر سے خود کو معزز سمجھتے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ کوئی دھوکہ کر لے، فراڈ کر لے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہوا ہے، اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے۔ میں ان بدبختوں سے پوچھتا ہوں جس پراپرٹی ڈیلر سے آپ نفرت کرتے ہیں، جو کمیشن لیتا ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ تھوڑے سے پیسے لیتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور پراپرٹی ڈیلر ہوتا ہے جو 2 کروڑ کی پراپرٹی لے کر 4 کروڑ کی فروخت کرتا ہے، اس سے آپ نفرت نہیں کرتے؟ ایک ایمانداری سے کام کرنے والے کو بھی جو ہے نا لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ لعنت ہو۔ کیا ہے؟ ایک سوچ بن چکی ہے کہ پراپرٹی ڈیلر جو ہوتا ہے نا وہ فراڈیا، اور بہت سارے لوگ پراپرٹی ڈیلرز کے خلاف اگینسٹ ویڈیو بناتے ہیں، ان کو بھی میں اگلی ویڈیو میں جواب دوں گا کہ پراپرٹی ڈیلر کیا نقصان کرتا ہے، پراپرٹی ڈیلر کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ مجھے مشورہ دینا ہے آپ نے کمنٹ کر کے کہ مجھے اس بندے کے خلاف کیا کارروائی کرنی چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے چینل کے ذریعے کسی کو کچھ سکھائیں، کسی سے کچھ سیکھیں، اور جو پراپرٹی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی 100% ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہی جو ہے نا وہ معلومات دیتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں پہ، جن کے لیونگ سٹینڈرڈ کو دیکھتے ہوئے اعتبار کر لیتے ہیں کہ ہم ان کی بات پہ آ کر ہی اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا مالکان سے باقاعدہ تحریری ایگریمنٹ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھسنے کی، لوگوں کے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں اور وہ مارکیٹنگ والے کو اور پراپرٹی ڈیلر کو اس کے اندر انوالو کر دیتے ہیں۔ پراپرٹی ڈیلر کو بیچارے کو 6 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر کیس تھا اور میرا سارا ٹائم ضائع ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ کڑوی کڑوی باتیں کرتا ہوں، کھری کھری باتیں کرتا ہوں، جن کو بری لگتی ہیں میں ان سے معذرت خواہ ہوں، زیادہ چاہتا ہوں اللہ نگہبان۔